नमस्कार मु बसंत आपण मानक पई नेकी आसीची आज सकाळर केतटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेति पई वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा को मोर अनुरोध। चलंतु आज सकाळर खबर ऊपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर पान कार्ड को नै आसिला बड़ खबर। मोदी सरकार पान कार्ड रो नुवा वर्जन 2.0 को मंजूरी देबा परे एबे देशर 78 कोटी लोकन को निज पान कार्ड बदलैबा को हेबो। एमिति करिवार कारण टैक्स पेयर को पई सुविधा करिबा। केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसंती कि पान कार्ड रो नुवा वर्जन नुवा फीचर संबलित हेबो सिना नंबर समान रहिबो। एही कार्ड रे एक क्यूआर कोड दिया जिवो जेउथिरे आपणकर समस्त सूचना रहिबो। एहार व्यवहार रे टैक्स भरिबा को कंपनी रे रजिस्ट्रेशन करिबा बा खोलिबा परि काम सहज हेबो। केंद्र मंत्री को मुताबिक पैन कार्ड अपग्रेड वर्जन पई साधारण लोकन को किछि भी करिबा को हेबो नाही। एमिति कि आवेदन करिबा मध्ये जरूरी नुहे। एहा केवल देशर 78 कोटी पैन कार्ड धारी को पई जरूरी। सेमानंकु विभाग तरफरु नुवा कार्ड पठा जिवो। एथि पई आपनकु किछि करिबा को पड़िबो नाही। विभाग पक्षरु आपनक निकट रे बिना मूल्य रे कार्ड पहुंचिबो। तेणु आपनकु व्यस्त हेबार किछि नाही बोली कहिसंती मंत्री बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर विधानसभा रे उपस्थापन हैला अतिरिक्त बजेट 12,156 कोटी टंकार अतिरिक्त बजेट उपस्थापन कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। रत्न भंडार पई 5 कोटी टंकार व्यय अटकल। भुवनेश्वर रे प्रवासी भारतीय दिवस पई 125 कोटी। मधुबाबू पेंशन योजना रे 338 कोटी टंकार व्यवस्था। सुभद्रा योजना पई 1196 कोटी टंका व्यवस्था। सीएपीएफ मुतयन पई 299 कोटी टंका व्यवहार। पुलिस स्टेशन और फांडी रे सीसीटीवी पई 51 कोटी। श्रीमंदिर परिक्रमार विस्तृति सुविधा विकास पई 26 कोटी। अग्निशम सेवार आधुनिकरण और संप्रसारण पई 120 कोटी टंका। बन्या नियंत्रण और ड्रेनेज पई 66 कोटी टंका। गोपबंधु जन आरोग्य योजना पई 644 कोटी टंका व्यवस्था। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय भित्तिभूमि विकास पई 60 कोटी टंका और अनुदान प्राप्त बेसरकारी महाविद्यालय पई 132 कोटी टंका व्यवस्था करा जायछि। मोट 12,156 कोटी टंकार अतिरिक्त बजेट उपस्थापन करिसंते मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री आवास योजना को नै पंचायत राज मंत्री को बड़ बयान। जेउ मानकर मासिक आय 10,500 टंका अधिक नथिबो से माने प्रधानमंत्री आवास योजना पाइबाकू योग्य विवेचित हेबे बोली सूचना दैछंती। एथिसह हिताधिकारी को आधार कार्ड सह मोबाइल नंबर संजोग जरूरी। निजे आवेदनकारी विभाग आप रे आवेदन करिवे। गरीब लोकन को फिंगरप्रिंट रहिबो। आधार संजोग करा जिवो। बापा पुओ भिन्न होइथिले भी योग्य थिले घर मिलिबो। विकलांग विधवा को घर दिया जिवो। जदि कोनोसी गां रे 15 रु 20 परिवार घर ढियो नथिबो सेही भली गां को क्लस्टर करा जाय घर दिया जिवो। रास्ता बिजुली पानी सह खेल पड़िया भली आनुषंगिक व्यवस्था जोगाई दिया जिवो बोली मंत्री कहिथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नै आसिला एक बड़ अपडेट। 2025 मार्च 7 तारिख पर्यंत सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती पई आवेदन करि परिबे। 2025 मार्च 7 तारिख ही आवेदनर शेष तारिख। ए नै उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा बड़ सूचना दैछंती। एहा सह मार्च 8 रे महिला दिवस रे द्वितीय किस्तीर सुभद्रा टंका मिलिबो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंती। तेबे हिताधिकारी को मार्च 8 तारिख रे सुभद्रार द्वितीय किस्ती टंका मिलिबो किंतु समस्त महिला को एकाथरके टंका मिलिबो नाही। पर्याय क्रमे टंका मिलिबो। तेबे टंका को नै व्यस्त किंबा बैंक आगरे भिड लगांतु नाही बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंती। सुभद्रा योजना रे प्रथम किस्तीर तृतीय पर्याय टंका हिताधिकारी को दिया जाईछि किंतु एथिरु अनेक बाद पडिसंती। तेबे एही हिताधिकारी को व्यस्त न हेबा पई परामर्श दैछंती प्रभाती परिडा। बैंक मित्र ए नै तालिका प्रस्तुत करिवे एवं महिला मानक निकट को जाई समस्या दूर करिवे बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आज 5 घंटा बंद रहिबो जगा दर्शन। मार्गशीर कृष्ण द्वादशी तिथि रे श्रीमंदिर रे श्री विग्रह मानकर बनक लागि नीति अनुष्ठित हेबो। द्वितीय भोग मंडप भोग शेष हेबा परे एही गुप्त नीति समापन करा जिवो। ए नै अपराह्न 5 घंटिका ठारू रात्र 10 घंटिका पर्यंत प्राय 5 घंटा पई सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो। दत्त महापात्र और दैतापति सेवक मानक द्वारा एही गुप्त नीति संपादन करा जिवो। गुप्त नीति समापन नै अपराह्न 5 घंटिका ठारू रात्र 10 घंटिका पर्यंत प्राय 5 घंटा पई सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो बोली श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर सूचना प्रदान करा जायथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री आवास योजना पई नुवा सर्वे करिवे सरकार। हिताधिकारी मानक चिन्हट पई नुवा सर्वे करा जिवो एवं अयोग्य हिताधिकारी को मध्य चिन्हट करा जाय सेमानक योजना रु बाद दिया जिवो एवं जेउ माने आवास योजना रे घर हातेई थिबे सेमानक घर फेरेई नेबा सह सरकार तांको विरुद्ध रे कड़ा कार्यानुष्ठान नेबे किंतु ता पूर्व सरकार सर्वे करिवे। बाद पड़िथिबा 50,963 हिताधिकारी दरखास्त को नुवा सर्वे समय रे विचार करिवे सरकार। विभाग पक्षरु निर्देश दिया जायथिबा विधानसभा रे पंचायत राज मंत्री रवि नायक उत्तर रखिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना रे जेउ माननकु टंका मिलिनी सेमाने कोन करिवे बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा बड़ सूचना दैछंती। जेउ महिला माने टंका पाइ नाहंती सेमानकर योग्यता और फिजिकल वेरिफिकेशन रो जांच चालिछि। सेमाने डिसेंबर रे सुभद्रा टंका पाइबे बोली कहिसंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। सेही परि 5 लाख आवेदनकारी को अकाउंट और आधार लिंक समस्या रहिछि। आधार अकाउंट और मोबाइल नंबर संजोग करिबा
ପରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହାର ସମାଧାନ ହେବା ପରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଚେତନତା ଲାଗି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଘରକୁ ଯିବେ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସହ ମୋବାଇଲ ଓ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରି ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା କିପରି ଆସିବ ତାହାକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ବି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାରରେ ବହୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିବା ଆଇଏଏସ୍ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ଛୁଟି ଆବେଦନ ଆଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀ। ଆଉ 6 ମାସ ଛୁଟି ଦେବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସୁଜାତା, କିନ୍ତୁ କାଲିଠାରୁ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ। ଓଡ଼ିଶାରେ 147 ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଯଦି 5 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତେବେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ତବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ ନେବେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଓ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏନେଇ ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଏବେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓଡ଼ିଶାର 8ଟି ସହର। ରାଜ୍ୟରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଳିଙ୍ଗନଗର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଅନୁଗୁଳ, ତାଳଚେର, ଦାମନଯୋଡ଼ି, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ମାନକ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ମାନକ 200 ଉପରେ ରହିଛି। କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଳକାରଖାନା ନଥାଇ ବି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକ ରହୁଛି। ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଓ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢୁଥିବା ପରିବେଶବିତ କହିଛନ୍ତି। ସଚେତନତା ଅଭାବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିଷଦର ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଅଭାବରୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢୁଥିବାର କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶ ପାଳୁଛି ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ। ସମ୍ବିଧାନ ଗଠନ ହେବାକୁ ପୂରଣ ହୋଇଛି 75 ବର୍ଷ। ଏନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଏଜି ଛକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବିଧାନ ଲାଗୁର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ। ଦେଶର ଏକତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଲାଗି ଏହି ଦିବସରେ ଦିଆଯାଇଛି ଆହ୍ୱାନ। ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାତା ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ଜନନୀ। ଏହି ଭାବନାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମ୍ବିଧାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଗୃହରେ ମହିଳା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ପ୍ରମାଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରୁ 12 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଜାନୁଆରୀ 8ରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଆୟୋଜନ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ଆଦିର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ନଭେମ୍ବର 28ରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀମତୀ କଳ୍ପନା ମୁର୍ମୁ ସୋରେନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରିଲା ଯୁକ୍ତ 2 ଫର୍ମ ପୂରଣ। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଫର୍ମ ପୂରଣ ସୋମବାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯୁକ୍ତ 2 କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା, ରେଗୁଲାର ଏବଂ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାରର ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 3,95,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 18 ତାରିଖରୁ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ। ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ଏହି ଭବ୍ୟ ରୋଡ୍ ଶୋ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଠାରୁ ରାଜଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜନ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାହୁଲଙ୍କ ଚାଲିଯିବ ନାଗରିକତ୍ୱ, କୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଅଡୁଆରେ କଂଗ୍ରେସ ଏମ୍ପି ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଚାଲି ଯାଇପାରେ ତାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା। ଏନେଇ କୋର୍ଟ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଲାହାବାଦ କୋର୍ଟ ରାହୁଲଙ୍କ ନାଗରିକତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାଚିକା ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାହୁଲଙ୍କ ନାଗରିକତା ରଦ୍ଦ ହେବ କି ନାହିଁ ଏନେଇ ବିଚାର କରିବେ। ତେବେ ଏହାର ଶୁଣାଣିକୁ କୋର୍ଟ ଡିସେମ୍ବର 19କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଲା ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମୁତାବକ
आसंता मास 20 तारिखरे हेबो राज्यसभा पई उपनिर्वाचन। एथिरे 4टी राज्यर 6टी सीट पई हेबो वोटिंग। एही तालिका रे रहिछि ओडिसा रो राज्यसभा उपनिर्वाचन। बीजेडी रो पूर्वतन राज्यसभा सांसद सुजित कुमारଙ୍କ इस्तीफा परे एही सीट खाली रहितिला। एही उपनिर्वाचन आंध्र प्रदेश, ओडिसा, पश्चिम बंग, हरियाणा रे हेबाकू जाउछि। ओडिसा, पश्चिम बंग, हरियाणा रो गोटिए लेखा सीट निर्वाचन हेबाकू थिबा बेले आंध्र प्रदेश रे 3टी सीट पई हेबो मतदान बोली खबर मिलिछि। तो दर्शक बंधु एथिला आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियोटी भलो लागिछि लाइक करिवा सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। वीडियोटी संपूर्ण देखिथिबारु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद।